likod for only, magkano to ma'am, Carlo? Ang ganda nito, Mi. 290 lang, 280 wholesale, 2 colors po. Code ko, Mi, is mine, Carlo. 260 White. lang po. 260. 260 lang pala, Mi. 250 wholesale. Carlo White and Carlo Sky. Dalawang kulay lang. Carlo White and Carlo Sky. 260. Mine, Rain Blush. Wholesale. Wala na po, Sushi. Rain Blush. Baka Lively. Yan. Ma'am Annalyn Riley po. Mine, Riley Blush. 390, 380 wholesale. Ito lang yung blush na flex ko muna. Eto. Maganda din. Mi. Ano to? Check natin. Pape Plume. Mi. Kapila na sinabi, B. 340 lang. 330. Sinabi na? 340, 330 wholesale. Brandon Blush. And Brandon Cream. Ayan, ma'am. Annalyn, anong minamain mong blush? Mine yung cherry red. Oh, yours Okay, na yours yung na, Ma'am top. Candy. Carlo White. Yours na, Ma'am Gracia. Mommy, which one? Ah, wala. Anong manikin, Ma'am Lori? Anong manikin? 1, 2, 4, or 5 po? Oo, Mi, ito na lang available. Carlos Sky. 290, 280 wholesale. Ayan. Hi, Swang. Me, eto padded na 230, 220 wholesale. David Gray. Ganda, Mi. Ryan Black. SD Canwan. Alay man sharer badge. Wayne Gray, 230. And Sean Gray, 230. Share me pa. Yung ulam. Mommy, what is this? One me. 1M. What one Yeah. M? 1 million? Yeah. 1 million? Sebastian, 199. Sebastian Yellow. Sebastian Red. Bastion yellow. Sebastian Cream, 199. Mga mi. Kunin nyo na. Oh, yun na lang. O, dalawa na lang. Sebastian Red and Cream po. 199. 189 will. Nainggit sila sa mga Oh. O, eto pa. Mi. 260. Maria Black, minggit ka. Maria Choco. Day off kasi niya, Ma'am Annalyn. Maria Ink. Pero bukas, nandyan na siya. Maria White. For sure, ipaprocess ka niya. Maria Syrup. 260, 250 wholesale. Mga mi, si Maria. Ayan. Oo. O, parang pinalitan yung Ma'am Fatima at Ma'am DM sa mga comment. Sino? Si Swang, si Ma'am Annalyn. Oh, ayan. Next tayo. Magkano to, ma'am? Hindi na banggit ata kanina. Ma'am. Ano? 340. 330. Mag-ingat po. Ah, 3:30. Pauwi, umuulan po. Umuulan. Baka dyan lang sa bahay niyo po. Mga Swang, talang beses Fran. lang. Pagsabit ang sasablay kong ma... Oh, ayan. 330. Sa aking suot, 320 wholesale, me, button down, functional lahat ng botones, and naka-embroid po. Lahat yan. 40 boss, pwede sa akin suot. Ang ganda nito, mi. Palong back. Ayan siya. Ang ganda, mi. 330, 340 wholesale. Ang code ko, mi, is mine MAC blush sa aking suot. And meron tayong MAC tan. Malakas, Swang. Ayan, MAC Blush and MAC Tan. 330, 320 wholesale. O, mi top na, tigi-isa na lang. Eto mi, denim top, wave blue, 350. Ha? 340 wholesale. Galang dates. Baka kalikikin Balenda mo. siguro. Martin Oo, Brown, eh. 290. Miller White, 260. Wow. Sinaluan ba sa alin po siguro. Derek Navy, 299. Punta lang min tayo San Juan ni King King.
Riley Blush, 390. Carlos Sky, 290. May sayang yung mga tigi-isang top na naiwan. Oo, mag-buy na kayo, Mi. Mag-buy na kayo. Ayan, hindi ko niya suot ko, 330 lang, 320 wholesale. Ayan, button down na to, Mi. And naka-embroid yan. Ang ganda. Mi, mag-buy na kayo. Ayan, Mi, ha, yung mga nag-buy dyan, isettle nyo po yung mga Kaya parts nyo, nga. ha. Sayang Kasi kapag naman hindi nyo yan. na-settle yan, hindi na kayo pwedeng mag-buy ulit sa amin. Tama. May kay Boston. Boston White, 330. 320 wholesale, 24 to 30 waistline. Premium linen ang fabric po. Wide leg to. Ganyan siya kaaba. Ow, my hair comes. Oh, eto, Mi. Ayan. Ano siya? Straight cut, wide leg, Mi. 24 to 36 waist, kasyang-kasya. 370, 360 wholesale. Basti navy. Basti black. Tinok nang Basti. nakano. Syrup. Parang swam. Pero sinasabi mo kanina, umuulan. Ano ba talaga? And Basti brown. Kala mo naman walang CCTV si Boss Car sa bahay. Oh, Tiningnan. Pati sa bahay Late niyo. ako. Hindi ka late. Sige. Ay, Ma'am Katrina! Oo. Ma'am Katrina. Kanina, hinahanap ko Oo, namin. Ma'am Maricon, top ko is 330 lang, Mi. 320 wholesale. Mine, MAC blush, Mi. And Yes. meron tayo MAC tan. Mag-flex ako ng top para siya. Ayan. MAC blush and MAC tan. Okay. Ayan. Akin malakas. Ingat ka, my friend. Baka sa ngayon ka papunta sa visit. Oy, hindi Malakas yung katawan ko. Hindi mapapahid. Ma'am Katrina, habol ka. Carlos Sky, 290. Riley Blush, 399. 390. Derek Navy, 299. Miller White, 260. Martin Brown, 290. Wade Blue, 350. Ayan, mga nakasale na top. Ma'am Katrina. Oh, eto, Ma'am Katrina. Ayan. Ano lang to? 290, 280 wholesale. Sonia Tan, Sonia Pale, and Sonia Sage. Tama po ba, clear yung skirt na suot? Opo. Clara. Ay. Ano opo? Clara ako. Clara pala. Clara. Clara. ID Clara. Ayan. 299, 289 Clara. wholesale hanggang 36 weeks. Hindi Clara okay.